qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anal basiti yadi ilayka al-aqtulan. Inni aqulu wa rabbul alamin. Watlu lan maca sira Muhammad membacakan ngeki pengertian. Nabaat nai agama ing cerita anak lorone Adam. Cerita atau kisah barok nai Adam, itu cerita tentang anak lorone Adam. Habila rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Oleh cerita bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Muta'alliqun ta dawa bil haqqi iku ta'alluq. Ta'alluq bi utlu kelawan dawuh utlu. Maca bil haqqi kan. Allah ngutus Nabi Muhammad cerita tentang kisah anak lorone Nabi Adam. Kisahé napa? Isqarraba. Ing dalem nalikane gawe korban sapa ibnai Adam. Gawe takarrub, gawe persembahan. Kurbanan kelawan kurban. Kurban sang kata korba ya tujuh kurban maknane napa? Dekat. Sesuatu sing digawe pendekatan teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi korba kurbanan takarrub kurbu ilallah niku maknane napa? Pendekatan. Jadi melakukan sesuatu sing niate takarrub napa? Ilallah. Menurut darani kurban. Isqarraba nalikane nglakoni kurban sapa ibna Adam. Kurbanan kelawan kurban. Iku pendekatan. Sangko kata kurban. Kurban pendekatan ilallahi maring Allah. Berarti keduanya sama-sama niat kurban ilallah. Bahwa taisine kurban iku kabeh. Iku wedhe kibat. Wedhe sing berbulu putih. Di Habila kedua Habil. Jadi Habil mempersembahkan kurban Habil. Wazar onan hasil tanaman, tandur-tanduran, hasil gabah, hasil beras, buah-buahan. Di Qabila kedua Qabil. Patutup bila mongko den trima apa min ahadina sanging salah sijine ibne Adam. Cukup bila mongko den tampa apa min ahadina saking salah sijine ibne Adam. Padha-padha korban sing sitok ditampa sing sitok ora. Wa te sing tuku bila iku Habilu iku Habil. Zaman riyen ukuran ditampa bi annazala gambare arep yen tumurun apa narun apa geni. Turun nasamai saking langit. Diriane tak korban ditampa ana geni sing turun saka langit. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Kurbanahu ing kurbane Habil. Walam yutaqabbal minal akhir. Lan ora den tampa apa kurban. Minal akhiri saking sing liya. Minal akhiri saking sing liya. Wawa te akhir iku Qabilu Qabil. Pawadiba mongko muring-muring sapa Qabil. Wa'at marolan nyimpen sapa Qabil. Al-hasasa ing hasad. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne Qabil. Ila an hajja. Tumeka ngenteni yen to haji sapa Adam. Jadi memendam hasute ngenteni nganti Nabi Adam haji. Maksudnya nak asrana bapake dene telek ning dulure. Kala ngucap sapa Qabil. Lahu maring Habil. La aktulan. Yektine bakal mateni ingsun ka ing sira. Jadi tahu-tahu Qabil ngancam Habil kowe bakal tak pateni. Kala matur sapa Habil. Lima krana apa? Cukupin mateni krana apa? Kala ngucap sapa Qabil. Pokoke sing elek niku Qabil. Ditakop buli kurban iki krana den tampane kurban sira. Li takop buli kurban iki krana ditampane kurban sira.
Duni ora kok korban ingsun. Duni ora kok korban ingsun. Kala jawab Abu Habil. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu ang nampa. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking ngomong sing tepat. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking pro-pro sing tepat. Kalau terang nonton cerita sing terkenal sing populer kan Nabi Adam gak ada anak kata. Anak kata itu termasuk putri sing ayu banget. Ana putri sing elek. Lah kebijakane Allah ning Adam, Qabil kon rabi sing ngrapati ayu. Habil kon rabi sing nopo? Nah, nek meneh Qabil lahir ning swarga. Sing ayu lahir Habil teng donya. Pokoke wolak-walik. Walhasil Qabil luwih ngrasa suci mergo lahir ning swarga. Ketika ada kebijakan sing cara Qabil itu tidak adil. Kodene kan rabi sing elek. Qabil kan rabi sing gak nampa. Qabil gak nampa ini tidak adil. Mestinya sing tok sing ayu aku, padha-padha kelahiran surga. Walhasil akhirnya Qabil mau menerima keputusan itu asal ada bukti itu kehendak Allah. Kita cerita-cerita tentang kita. Ada bukti bahwa keputusan itu tidak karena Adam sentimen, tapi karena keputusan Allah. Terus riyen syariate Nabi Adam kan, yo aku kepengen memastikan keputusannya Allah, gawe satu persembahan. Di mana indikatore atau alamate sing ditampa iku kurbane dipangan Allah. Terus cerita riyen. Walhasil akhirnya Qabil gawe kurban nganggo buah-buahan, sing Habil nganggo wedhus. Oh intine cerita kurbane sinten Habil ditampa, kurbane Qabil napa ditolak. Malah terus Qabil gedeng habis. Asute mergo ngrasa dikalah. Kesina dikalahno sampai kersane Allah. Akhirnya mendam dendam kepengen mateni Habil. Rata-rata ulama darani sebab itu sejarah tertua hubungan dulur kan menentukan. Pertama generasi manusia itu Adam. Jadi Qabil Habil termasuk generasi nomor pertama. Ini pun tukaran. Ya urusan wedoan. Jadi mulai ini sama saya nak tukaran perkara wedoan itu ora aneh. Ini pun nenek moyang kita itu sejarah pertama wong mbek dulur tukaran. Ya perkara wedoan. Lah wedoan ning kene iku dari ulama ora kok sejarah wedoan pacar iki apik. Wedoan bojo. Ana sunah pangeran ana tukaran mbek dulur bela bojo, tukaran mbok bela bojo to guys. Kok belani bojone masing. Ya jadi dulure Qabil kula tak cerita ayat per ayat iki. Dadi sing hafal Quran ben ngerti. Anake Nabi Adam itu kata. Termasuk itu. Cuma yang populer Qabil Habil. Yang populer teng orang awam itu Qabil. Tapi sebetulnya mun ada anak istri kata. Ya gara-gara ada putri-putri ini terus Allah nggawe kebijakan nggon terusno keturunan. Periode pertama itu rabi dulur yen sakno wong liya. Dadi rabine kalian apa? Dulur. Tapi kebijakan ini sensitif karena kemudian Qabil untuk elek, Habil untuk ayu. Walhasil terbukti. Sebab itu ngendikane ulama-ulama ketika Quran didomiri jam'i itu sudah memasukkan Qabil. Ya. Quran kan nyeritakno Nabi Adam ketika mangan wit khuldi itu selain akan kulnah gitu minha jam'i. Padahal faktanya yang diusir itu kan Adam sama Hawa. Tapi kenapa redaksinya jamak? Di situ itu kan cara nahwu napa? Jamak, dhamirul jam. Karena saat itu tidak hanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa pun gak ada anak. Paham ya? Itu kenapa redaksinya ihbitu minha jami'an ora. Cara nahwune kan meduna sira kabeh minha kang swarga jami'an kelawan sekabia. Lah kabeh iku mergo nyatane Adam wis bebrayan, wis duwe anak lanang dan anak. Karena ketika Adam melanggar mangan wit khuldi, sing diusir ora Adam mek Hawa tok sak anak-anake melok napa? Diusir. Sebab itu Quran pakai dhamir apa?
Jama itu minha. Iki ditambahin apa jami? Jami. Ya asal usul tukaran itu perkara wedoan, perkara kawis. Ya perkara gini. Sebab itu domernya pakai itu minha. Wes ngono mbek pangeran dikilani. Dikilani ku wis diduga. Cara bahasa saiki dianalisis. Quran terus ngendikan itu minha jami'an. Wis dikilani. Ba'dukum li ba'din aduun. Wis sunnahe kuwe menungso antar kalian saling ora to. Ba'dukum li ba'din aduun. Di antar kalian hubungan antar kalian ora to. Ana kiai nak wis suwi ora cocok ku sunat pengira sama ana bapak blog iki kok tukaran malah apik ben kekiah iku sunat pengira lalu gak ada bulik iki wonge tiyang awam iki cerdas andene iku kira hak seperti iki tukaran napa bulik itu bakul bakso tukaran ambil bakul es malah rukun padahal bakul bakso panas es wadem. Asem mbek panas ra mesti tukaran, malah rukun kok bawahan bakso tuku es. Tapi nek kiai mesti ra rukun. Mergo kiai nek mas dadi kiai, mergo mulang santri. Lah apa kiai ini agak saling mulang, berarti gak iso ada anak buah. Iku sunah pangeran, jadi justru karena tak jenis itu tukar. Memang sampeyan tukaran iki tok, nabi ki tukaran. Sama nak laras darah, tak ceritani nabi ki tukaran. Cuma tukarannya Nabi, kode ini ya. Ini hadis sahih. Saya enggak ngomong kasus kitab-kitab yang bukan Muslim. Dalam hadis sahih, tentang Bukhari, tentang Muslim, itu banyak cerita tentang tukarannya Nabi. Ini itu tenggene alam langit. Ketika Nabi Mi'raj, makanya dikilani pangeran ba'dukum li ba'din, antar kalian itu tidak cocok. Pertama kali Nabi Mi'raj neng langit pertama ketemu Adam, langit kedua, ketiga ketemu Musa. Itu yang pertama kali Nabi kenal. Ketika Nabi ngimami wa ila sidratil muntaha itu rufi takaruman itu orang tarsen. Ketika Nabi diutus ngimami para nabi teng alam langit. Ini itu pertama dialog yang Nabi melihat sendiri kok. Nabi Musa protes Nabi Adam. Anta Abu Bakar. Akhrajta nas minal jannati wa asqaita dengan bapake tiyang kaya. Tapi rapote jenengan nyelakakno manusa. Gara-gara dosane jenengan akhire kita-kita di dunyaran swarga. Jadi antal ladzi akhrajta nas minal jannati wa asqaita. Gara-gara jenengan akhire manusa ning donya. Akhire lara kabeh sing dosa jenengan anak turun melok nanggung protes. Jadi ketika mengalami langit Nabi Muhammad itu protes Nabi Musa dan Nabi Adam ini ngomong, macam nyatanya kita dikeluarkan dari surga karena dosa Adam. Ya karena dosa ini Adam. Nabi Adam yang diprotes. Kamu Musa, Allah mutus aku apa ning donya aku sedurunge 1000 tahun sampai aku mangan wit kulti. Jadi sedurunge aku digawe diputusnya calon melanggar calon metu ning donya. Walhasil akhirnya terus percaya teguh. Ngendikane Nabi Fahad Adam Musa. Akhirnya Nabi Musa ngalah. Mergo Nabi Adam nganggo dalil apa? Tegir. Jadi Nabi lah ini saling protes. Ini Nabi Adam diprotes Nabi Musa. Jadi protes rata-rata itu gawane urip biasa. Tapi sing ini aja karena drengki nutupi kekurangane sing bebo protes iku ora apik. Terus tak terus nama cerita. Sing ngene hadis kok cerita. Nabi Mi'raj akhirnya ketemu pangeran. Walhasil teng Sidratul Muntaha ketemu pangeran. Wes kesepakatane Nabi nek Allah sing dawuh ya ora wani protes. Ketika Nabi medun ning langit 6 ketemu Adam, medun ning langit kelima ketemu Nabi Ulil Azmi. Walhasil ning langit ketiga ketemu Musa. Protesnya Musa. Ana apa Mas ketemu pangeran? Musa kan senior Nabi Munriyen. Nabi senior. Ana apa ketemu pangeran? Aku iku kon salat ping 50. Ra kuat. Wes ora proporsional gak mampu. Umat ku wis kuat salat 50 ra kuat. Ono baliknya nang pangeran pas adu tasbih. Njuk ngono keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad baliknya pangeran Gusti, nak 50 kasan dikorting. Akhirnya mbek pangeran iki seni ora langsung dikorting. Ya wis tak kurangi 5 mat. Dadi gak dagangan. Mulane sunahe manusa tukang nyang wis sithik. Nabi mbek pangeran nyang-nyangan di sithik. Mulane sejarah itu berulang. Ini hadis kok. Dalam semua hadis pangeran nyudani 5-5 apa langsung?
Lima kan gitu. Bertanya, ini kok nyangan gitu. Ya mas tak gorteng 5 emang. Ada Nabi Musa. Saya ini rada ringan, dikurangi 5. Ijek kira, 4-5 aja. Balik menang. Balik menang. Dikurangi 5, nganti 40. Terus dikurangi terus nganti 5. Artinya apa? Bahkan konsepnya Tuhan saja Nabi Musa itu protes. Jadi gak rasional. Mergo wong 50 kok. 50 itu kakean. Kira-kira wong gak ku. Walhasil akhirnya ngendikane pengiran wis mati iki 5, tapi saya iso ditawar. 5 iku ganjarane padha mbek 50. Mergo al hasanatu bi asl amsal ya, tiap salat tok ganjarane padha mbek 10. Itu cerita 10. Hitung 5 ping 10 berarti sami napa? Ulama fanatik angka 10. Gara-gara angka 10 terus ana poso 6 dina. Termasuk Nabi Muhammad juga fanatik angka 10. Terus dihitung, ketika ana poso Ramadan nak 30 dina. 30 dina itu nak al-hasanatu bi asri amsalihha berarti 30 ping 10 itu. Tak lagi 300 dina. Berarti poso rong setahun. Kon nambahi 6 dina. Ben 6 ping 10. Nah, terus poso salah. Jadi Nabi wis ngendikan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin fakaan nama shomat dahra kullah. Wong poso Ramadan dari itu tambahi 6 dina iku padha poso mbek tahun. Kalau logikane 30 ping 10 niku 300. Mangke 6 dina ping 10. Rujak kan? Lah setahun itu 300 napa? Rujak. Jadi pancen logika hasanah al hasanatu bi asli napa? Amsali. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsal. Yen ngaji Quran ana gunane. Iki nek apa kok ana poso awal 6 dina nyakang perkarane nak mau 30 dina ben niku nyakang untuk 300. Jadi kurang nambahi 6 itu ben dadi suwi. Nah padha poso memang salat 5 wektu wis ping 10. 10 itu dadine napa? Tapi intine iku ngono, intine cerita pengiran Pak. Protes-protes ora apa-apa, tak apa-apa protes. Asal krana mahabbah, krana saut. Disangking yakinen Allah itu Rahman kowe manja. Ditimbang kowe mamang malah elek pengiran malah seneng kowe mamang. Aku urip untuk rezeki ta ora di masa depan ta, malah ra seneng. Malah protes ora apa-apa. Ini mau kayak protes Nabi Musa ketika diwajibno salat 50 rakaat. Kulo nu gak ada cerita kata sing wonten teng Quran. Kulo seneng ngaji teng mriku, kan kata sing hafal Quran. Banyak Tuhan tuh didikte karepe nabi, diatur. Dan rata-rata Allah tuh baik. Saking senenge Allah ning nabi. Nabi rata-rata nggih manja, nggih protes. Karena nabi itu nggih perhitungan di syariat. Jadi kasus kulo kan ulama nggih ijtihad. Ijtihad itu setengah protes ke pengiran jenis ijtihad. Tapi kalau berangkat dari husnudzon sama Allah itu tidak apa-apa. Berangkat tanpa husnudzon yang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Nuh itu dakwah di kaum ini 1000 tahun kurang sekat. Berarti 950 tahun. Ini disebut pala bisa fihim al-fasanatin illa komsina napa? Amal. Nabi Nuh niku pala bisa fihim al-fasanatin illa komsina napa? Amal. Jadi dakwai umat ini 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tetap wong do balelo. Nabi Nuh sebagai manusia memantau. Akhirnya masuk ke pengiran. Rabbi inni da'autu qaumi lailam wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Entek ngamek Nabi Nuh matur ya Allah. Saya ini mendakwai mereka siang dan malam. Ja'altu qaumi lailam. Berbagai metode saya tempuh, baik metode sirri maupun alamiah. Cek kula ngandani dhewean, cek ngandani di depan umum. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum iktara. Cek kula ngangge dakwah pidato iklan, cek wa ngangge dakwah napa sirri. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum napa. Walhasil kaumnya tetap balelo ra iman. Sing iman 80. Tapi Nuh diperhitungkan. Umat tu ribuan. Ini tak didone istihad kok oleh. Umat tu ribuan. Sing iman 80.
Anak diterus-terusno mesti sing iman minoritas. Mergo ribuan sing iman kok wolon. Ora kena itu kan, nak ngono ngene iki. Sing ra iman entek. Entek no. Dadi sing iman mayoritas. Are Nabi Nuh de istihad donga ngentekno iki mau. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Gusti tiyang sing kafir entekno. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Alasannya Nabi Nuh sederhana. Pengiran diwarai, ini bukti nak Nabi itu punya hak usul. Wong kula ora apal Quran. Jadi redaksi ini mari pengiran. Terusane pengiran diwarai. Innaka intadarhum. Mestinya ten perhitungane Gusti jenengan kok membiarkan mereka. Innaka intadarhum. Yudillu ibadaka. Potensi mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi Nabi Nuh matur pengiran innaka nganggo redaksi khitab ning Allah Subhanahu wa taala. Ya boten niku redaksine rak khitab ning Allah Subhanahu innaka jenengan kok ngembarno mereka intadar dulu ibadah mereka akan menyesatkan hamba. Markai itu jenengan iki kesempatan ning donya. Wah, malah nyesatno wong akeh. Wes kono Nabi Nuh ora percaya mbek turunane markai. Nabi Nuh termasuk nabi sing ora percaya nek wong dolim dia anak saleh. Perhitungan Nabi Nuh agar dolim ya anake napa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Mulane terusane wala yalisu ila fajiron kafar. Umpama dia anak markai mesti anake gemenge markai wala yalisu ila fajiron kafar. Kalaupun mereka punya generasi, punya anak turun, itu pun nanti ya fajiron kafar akan menjadi orang yang sesat. Walhasil akhir patutnya Nabi Nuh dituruti pangeran. Pangeran oleh nuruti itu lebih seneng. Orang kok langsung dituruti oleh tsunami gitu. Payah ketiga neng daerah Irak, daerah Babylon, neng daerah Padang Pasir. Yang ini nongke tak turuti. Tapi ke perahu tak tahu. Akhir kaum melibat di sini. No hesian, awan-awan di perahu. Payah ketiga Jawa gak ada apa? Ane diterangno ning Jusrolat. Wayas naul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakiru Nabi Nuh bikin perahu. Setiap kali kaum liwat ning omahe dikunci-kunci wae mesian ning daratan nek gawe napa? Ning cara sampeyan wong biduan nggih perahu ning mesian ning daratan nggih napa? Iki jenenge wayas naul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakiru Nabi Nuh pastinya Qala intas soru minna fa inna nasoru minkum kama tasoru. Saiki kowe iso menyek aku, mergo aku gawe perahu ra masuk akal. Iso ben gentenan suatu saat aku menyek kowe. Betapa pentingnya perahu, betapa kelurune wong gak duwe perahu. Hasil beberapa hari akhirnya perahu ini jadi. Perahu ini jadi Nabi Nuh untuk instruksi semua yang iman dan semua pasangan hewan kon ngemot napa? Tentara. Tapi pangeran itu canggih pancen singgawe. Jadi wonten peringatan dini, ora kaya gempa niku, masih pakar-pakar ya ora ana peringatan. Oke, pangeran itu pinter pancen singgawe. Abinah diwarai ngene, engko anggere wayahe ana tsunami dia tak kandhani. Dene iku nganggo tanda wa farat tanur. Faida ja amruna farat tanur. Tanur niku tempat masakan roti. Jadi engko ngene meno, anggere pawonem kok wis ana banyu muncrat. Berarti apa ana tsunami. Pas banyu mulai muncrat sithik-sithik king pawonem bafaratan nur umatem kon numpak perahu pas fiha mingkulin jauh-jauh ini semua keumatem lan sak pasangan-pasangan kewan kon kuat. Jadi ono peringatan dini jadi bumi banjir gede Nabi Nuh rasa barang numpak kabeh nembe wonten banjir. Walhasil kalau ini cerita betapa Nabi itu boleh istihad usul teng pangeran. Walhasil Nabi Nuh dituruti umate kuntek karek 80 sing iman. Bon, istihadnya Nabi Nuh berlanjut diakhiri Nabi Ibrahim. Kudu roh kene. Nabi Nuh istihadnya dimatikan, dihentikan, dimansuh zaman periode Nabi Ibrahim. Kok sing ngapal Quran kudu didono sing ora apal. Kula wong apal ngalim bantu ngalime. Jadi mun sempurna to nggih. Jadi nambahi ngalime. Nabi Ibrahim gak cocok. Ora iman kok dipasutno lu gede ora pas. Ora Nabi Ibrahim ora pas. Sebab itu syariatnya Nabi Ibrahim itu ndak ana maksudno ya ora ana ndonga ngludesno. Ketika Nabi Ibrahim dilawan Namrud, dilawan orang-orang kafir tetap mengajukan permohonan yang Allah
Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Iku hebate Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nak tiyang iman anut kula, nggih pun karuan kelompok kula. Hanya sangat layak mendapat rahmat umanjen termasuk kelompokmu. Terusane wa man asani fa innaka ghafurur rahim sing duraka mbek kula. Njenengan sepurane kata. Dadi ku beda sangat kalian Nabi Nuh. Ya, beda sangat kalian Nabi Nuh. Lah ketika periode Nabi Muhammad niku diwarai Quran anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Jadi Nabi Muhammad dilarang maksud mergo syariat Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu Nabi Muhammad gak tahu maksudna umatnya sing kafir. Mergo itu syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berhenti periode Ibrahim. Ini ku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Muhammad kena sitok anit tabi millata Ibrahim Hanifa. Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim lha iku ora usah maksudno umat sing lagi balela. Paham ya? Sebab itu ngendikane ulama ketika hadis Mi'raj, Nabi Mi'raj itu Nabi Ulil Azmi sing ora ketemu Nabi Nuh tok, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Nabi Nuh ora ketemu. Rata-rata ulama nafsiri, muga gak salirah. Jadi beda mazhab. Nabi Nuh mazhab itu budrek terus ngamuk maksudno. Nabi Muhammad boten sabar. Kula nate pidato teng daerah Tuban. Dan yang teruji benar itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu salah. Sebab itu tidak boleh diikuti. Kan dalam ilmu fikih itu ada nasaman. Nabi Nuh itu terbukti salah. Sebab itu tidak boleh dipakai syariatnya. Ini ku yang disebut syariatnya Nabi Nuh itu berhenti ketika Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Nuh gak ada syariat maksud nong. Ini Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Innaka intazar hum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiran. Jadi Nabi Nuh itu wis maksud nong sik suudzon. Anake markai mesti dia anak markai. Wala yalidu ila fajiran. Periode Nabi Ibrahim syariat itu ditentang, dibatalkan. Ini mansuh. Ke syariat Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut nggih sae Gusti wong anut. Sing mboten anut, kula suwun sepurane jenengan kathah. Artinya apa? Diharapkan anake markai iso saleh. Kula pidato teng Tuban kula eling, sing bener Nabi Muhammad. Sakniki yang kuat. Saiki wis ra ditugoni Nabi, tapi ketok bener Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Pangeran mbah piye kersane walhasil ana TPQ TPA. Ini Taman Pendidikan Quran. Itu anak yang ora salat iso maca Quran. Anak yang ora salat dadi salat. Banyak bocah sing anak yang ora salat iso maca Quran gara-gara TPQ anake yo iso maca Quran gitu. Artinya enggak ada jaminan anak yang ora salat dadi ra salat, nggih betul. Ora ana jaminan anak yang ora iso maca Quran dadi maca Quran. Mung kadang ngalime kebablas, bapake maca turutane ra iso anake hafal Quran, nggih betul. Bapak itu setengah abangan anak kiai gak kata. Karena teorinya Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Nabi Ibrahim. Itu teori wala yalidu illa fajiran kafara. Wong dolim si anak itu sudah dibatalkan zaman Nabi Ibrahim. Mana kena ada kiai ora oleh pepe ora dinasab oh marka ibadah dia Pak ora oleh itu sudah berhenti. Syariat itu sudah berhenti. Paham ya? Mergo syariat Nabi Muhammad itu syariat husnuzon. Sebab itu ketika Nabi di Mekah diusir oleh orang Mekah, ini kita tarikh yang disepakati. Kalau ngomong sebutan mau itu, Jibril nawani, ya Muhammad, mereka ini menyakiti kamu. Dengan satu instruksi mereka akan saya matikan semua, kata Jibril. Woi, nak jenengan ngersakno tak sungkep nombek gunung Uhud. Ketika Nabi sepundi, Jibril, kalaupun mereka tidak iman, saya masih berharap anak turun mereka beriman. Berarti kan benten sangat kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh pun gak ada fonis. Angger markai, dia anak markai. Jadi walayal itu ilah fajiran. Kalau anak yang markai tidak apa? Markai. Nabi Muhammad pun boten. Paham ya? Malah berharap wis bapak markai, soalnya anak era markai. Jadi rubah kan. Ya antarane syariat Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad jikan anut syariat Nabi Ibrahim ini disebut anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifa. Sebab itu teng era Nabi Muhammad mboten enten vonis anak wong dolim mesti dolim. Kata sahabat sing bapake kafir, Nabi Muhammad menangi hebat. Contohnya Khalid.
Khalid itu anake Walid. Wah, anggere cerita-cerita elek wong kafir paling benci Nabi jenenge Walid bin Mughirah, nggih betul. Tapi dua anak Khalid wis dadi panglima Islam. Dan Nabi Muhammad menang. Umar nggih ngoten, bapake kafir. Nabi Muhammad menangi Islame Umar. Nggih, Abu Sufyan zaman kafir di Ummu Habibah pun Islam. Jadi Nabi ketok benerin Nabi. Tidak ada jaminan anak wong kafir tetap kafir. Ya ana jaminan anak wong zalim tetap. Berarti syariat Nabi Nuh itu harus dihentikan. Itu akhirnya syariat Nabi Nuh dianggap mansukh. Syariat ponis wala yalidu ila fajiran. Tapi Nabi begitu ya benar. Artinya benar itu di saat itu memang perhitungannya Nabi Nuh mau nak nganti wong-wong kafir mayoritas. Saatnya wong mukmin semua 80 meno kita atau diludesno. Paham ya, terus ini jangan mengerti asal usulnya kenapa ada kitab anit tabi millata Ibrahim anit. Jadi meskipun semua nabi itu benar, ada kaifiah nabi yang enggak boleh diikuti. Ini ku kaifiah Nabi Nuh nanggapi kaum sing kafir terus maksudnya nanti dikon ngeludet musuhnya. Jadi syariat Rabbila Tazar alal ardi minal kafirina jayara itu syariat sing pun mansukh yang sudah bina. Syariat sing wonten paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Nabi Ibrahim itu saking sayane teng umat. Nak Nabi Isa ubudiyah. Anak model hikam, model kitab hikam Iqya niku anut Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong markai beda neh. Pokoke paling jos Nabi Isa nanggapi wong markai. Mergo makome paling dhuwur menyangkut sufi niku Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong sing ora anut ini. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa urusane jenengan ora melok dekawula. Jadi Nabi Isa paling netral. Nabi Ibrahim jadi kepentingan dikte-dikte pangeran ben nyepuro. Kok isih ngatur-ngatur pangeran to sampeyan isih ngatur-ngatur napa? Ya, dari ulama-ulama Nabi Ibrahim saking sayange ning umat isih ngatur-ngatur pangeran. Zaman asoni fa innaka ghafurur. Nak diroto deh. Iki dia order, dia pesenan. Nabi Isa enggak luwe puji ya. Ini pentingnya sampean di ulama apal Quran ini. Lah mesti ora apal Quran kiai, pokoke ana ayat. Yo ora ayat iku apa nomor piro ya, pokoke ono. Sing ngaji yo ora apal, padha dene. Akhire kan gak roh persis iki. Ora roh persis ayate rupane piye ora roh. Nah, betul ini urusan syukur kan. Iya. Akhirnya Nabi Isa netral. Intu azibhum fa innahum ibadu. Wong sing duraka winang seksa ketane jenengan ngono kawulane jenengan. Wa in tasfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah jenengan sepuro, nggih jenengan sing bijak, luwih roh pertimbangan, luwih pirsa jenengan, pertimbangan pantes di sepuro atau pantes diazab. Hakim maknane bijak. Ana bijak kan? Jenengan sektor di kawulane jenengan sepuro jenengan sing bijak sing luwih ngertos keputusan marus disekto atau pantes disepu iki gamel-gamel dan Nabi Isa ini gamel-gamel urusane jenengan. Itu yang diikuti orang-orang sufi itu pantangan dikte pengiran sampai terus jadi metode sufi jadi falsafah wong sufi kun muradan wala takun muridan kun muradan wala takun murid dan di hadapan Allah kowe kabeh terserah kersane pengiran ojo geman kowe dikarep dhewe kun muradan wala takun napa muridan iki sing dinut Nabi sinten bisa sampeyan nek anak nah aku harus pinter gerak ora usah anut apa mazhab ora tau roh ana tuh ora tau roh. Lan kadang santri tak kok enggak. Lah kula anut pinten. Tapi ora mazhab ngono pira. Ada apa milih anut. Kita ora roh. Anu kok ora milah. Milah artine roh akeh terus milah. Itu ora roh. Berarti syariat tentang ngadepi wong nakal wonten 3 wong nggih. Nabi Nuh maksudno. Nabi Ibrahim saking sayange umat isih memohon nek iso disepuro. Nabi Isa agak mela-mela. Model napa intu azibhum fa innahum ibadu. Jenengan siksa kersane jenengan. Manut kawulane jeneng wa intasirlahum fa innaka antal azizul. Nek jenengan sepuro, ora kok ghafurur rahim mboten selain Nabi Isa mboten kok ghafurur rahim. Nek jenengan sepuro jenengan sing langkung bijak. Sing saged bisa nunjuk sing pantes disepuro, ndi sing pantes ora disepu. Itu kalau ngomong cerita betapa ba'dukum li ba'din adul ya wong antar nabi saja itu beda metode.
Oh, paham ya, ora kudu wong dolim antar nabi saja, beda metodologi, beda metode. Omane antar kiai, men kula pede ngawur kula pede. Kula mun kandha romanto. Terus gak aku ngawur. Ngene. Kiai ngalim sing apik ngawur, salah kaya aku, ngawur sombong ora. Ben ilmu jadi murah. Kabeh ku istihad, ini masalah istihad. Istihad itu penting kan tanggung jawab marang pengiran, ora penting karo manusa. Kiai karismatik itu duwe faedah dhewe. Gara-gara karismatik wong sungkan, wong hormat. Akhirnya agama terjaga secara baik. Itu ya baik. Asal niatnya begitu loh, demi agama. Orang benar karismatik, ben wong do nyukup bentalam tembak. Mau asal niate demi agama, untuk menjaga agama itu. Tapi kiai alim uraan dia apa? Karena dia uraan, maka rapati karismatik. Gara-gara rapati karismatik, wong setiap saat takok hukum gampang, ning dalam-dalam rapati prosedural. Akhirnya jadi ilmu yang melimpah semurah. Ini kalau zaman teng sarang nanti saat ini biasa kalau badai mama teng dalan tetap. Gus ngaran sih, aku bisa takok. Ya takok, ini buatan takokan. Jadi itu namanya ijtihad. Hikmah itu lo salah, akhirnya ilmu murah. Lo biasa tidak teng dalan. Zaman teng sarang nanti saat ini pun jadi kiai. Kadang teng dalan pun dolan teng numpak dokar, numpak nopo nih. Gus mau ketemu jenengan yo kula sampeyan takok Gus. Wah, lah nek ngene mati kan gak sopan. Kalau piye ning dalan. Nang ge wong kula nate diundang ngaji teng Magelang ngundang itu mriki. Kalau Magelang kan sopan, nggih kula tak sowan teng ngene Rembang. Lha apa? Dingaturi dengan cangkem ketemu ning kene Rembang barang. Ketemu ning kene ning kene. Ilmu kudu murah. Itu jenis istihad. Semua nabi, semua ulama gak ada ujiannya sendiri. Paham? Itu jadi yang juga gak usah karismatik, mau ngerawani utang. Kalau itu apa karismatik, apa? Apalagi kalau nandu mau, tengahnya romanto yuraan. Semacam karismatik ini, jajal misalnya, wonten yang juga, tumpahannya diambil dua kuatah. Nak omongan terukur, pasti aneh rapi. Masya Allah, anaknya apa mati orang arah wani utang. Mereka sungkan. Kami tiang alim jengoten. Sekali kalau orang alim, kelambine rapi putih, kelambinan takwa, sarungnya takwa ning dindi serbanan. Nak omongan terukur, bahasa tubuh terukur, terkendali. Buat sampean rara hukum milih meneng. Atau ngarani. Kuatir gak sopan. Itu masalah istihad. Jadi boleh, begitu itu boleh. Yang jelas itu pilihan itu harus kamu berani tanggung jawab dengan ngersane Allah Subhanahu wa taala. Orang niat ngenakno awak. Lah nek niat ngenakno awak ya lah. Mergo ngene nak preman kan iso marung iso bidoro lha iku berarti nafsu. Nek ora krana agama, ora krana nafsu. Yang penting ora krana nafsu. Paham, gampang, istihad itu gampang. Yang penting wanita tanggung jawab ngarepe pengen. Ora usah tanggung jawab ngarepe manusa, ora penting manusa apa. Jadi tidak masalah. Itu istihad ya. Jadi Nabi sendiri cara mendidik umat ya gada manhaj, gada kefiah yang berbeda. Begitu juga ulama. Dirian zaman panjenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama karismatik. Beliau di dalam mulang kitab fatwa. Niku gada kanca ulama sing ilmune selevel tukangan wedhus. Imam Syafi'i itu setiap kali iku metuki kancane sing tangan wedhus. Aku kadunganan kowe ngalim dadi akhire kene aku ke istilah iki ya ora ya mangan wedhus. Wong kula teng mriki patang tahun mendolan saiki sial ketemu kowe malah kaget. Akhire jaga muruah barang. Imam Syafi'i itu kanca tukangan wedhus. Jadi beliau itu sering disoani Imam Syafi'i. Muridnya gak terima. Mungkin Imam Syafi'i itu imam mustahil kok sering takok wong mangan wedhus ning desa. Niku katas alu hadzal badia. Sak jenengan takok wong desa peduli. Dimik katas alu hadzal badia. Sak ibadah jenengan tokak takok wis yang tukang ngono. Bisa ngendikane Imam Syafi'i wong iku ilmune sak level aku. Aku ora ngarah takok wong sak alam dunya kecuali mbek wong. Wong iku alim alam, tapi diberi tunah. Akhirnya apa? Gara-gara wong alim piruwangan wedhus dadi ilmu itu menjadi murah. Wong kula ngiyaya nyaran mulai wong rondo perawan sing nampak kula kathah sing menyangkut head, sing menyangkut mobil. Yang suku nggih sering tangkrut. Jadi memang dibutuhkan wong alim-alim sing murah. Apa sing murahan cara dadi mikir. Murah harus murahan.
Ah, murah nih repot ya. Murah udah harus apa? Murah. Jadi kok PKR. Kan masyarakat tuh diam-diam tuh punya sejuta pertanyaan tuh. Apa haji kepen roh hukumnya haji? Wong haid kepen roh hukumnya, wong dagang kepen roh hukumnya dagang mesti butuh pertanyaan. Nah kalau semua itu karismatik puji, bayangno konsultasi soalnya itu prosedural, itu sopan, nota ketua sak penggawean, nota minggu sak penggawean. Terus ngono apa sowan kudu ketemu santri senior, di briefing prosedur. Ruwet boten. Ruwet. Tapi asal kiai itu begitu demi Allah tidak apa-apa. Ditenane gampang, kalau karisma beliau, orang melihat beliau itu karismanya menjadikan orang ingat Allah, berarti dia karismanya karena Tuhan. Jadi takutnya orang itu karena itu melihat ayatnya min ayatillahi. Sing preman nggih ngoten, asal itu karena Allah, karena umat itu tidak apa-apa. Karena sebetulnya umat ini punya sejuta pertanyaan. Yang pertanyaan itu hanya bisa tersampaikan nek ana kiai-kiai sing pilatune murah. Tapi gak murah nih, boleh-boleh murah. Itu kalau zaman tengsarang ngoten. Itu kan biasa bocah kelas 5 ibtidak badhe sekolah kan kuwatir ken mau gurune to. Nang dalan ketemu Gus niki macane ngopo. Lah nek takok kon maca nek ora iso didek ke sekolah. Padahal kula pas niku pun senior. Sakniki ngoten. Kalau sakniki teng dalan-dalan ki wong wanita kok. Itu menyangkut ijtihadiyah. Ya kok lah saiki misale madun, ana sing karismatik apa sing bebas. Yo karek niate iki. Engko wong kate bebas iki nang takok hukum. Sedang-sedang aja. Utawa dibeli wong takok malah jawabnya nyesatkan. Jadi ya repot, kudu yang bebas dibeli ora payu. Utawa payu fatwane salah. Malah repot ngaris. Tapi pada-pada gue nutupi bodoh atau karismatik. Lu aman. Tapi itu masalah ijtihadiyah. Kalau bolak-balik itu menyangkut masalah ijtihadiyah. Saya punya cerita banyak tentang bisnis. Kalau gada cerita. Said Zaini Dahlan itu gurunya yang ngarang anak itu. Di sanad kulon ya. Semua santri ya biasanya gada sanad tuh Rasulullah. Di sanad kasus pulau muridnya Jemen, muridnya Zubair itu gak ada guru namanya Jafake Mas Umamba. Jafake itu sudah muridnya Singarang Tafsir Munir, Banawi Banten. Banawi Banten itu muridnya Singarang ya anak. Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato Singarang ya anak itu Tolibin Sarai Mu'in sini. Iku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Jadi Singarang ya anak itu Tolibin muridnya Sayyid Zaini. Itu dekonco wali Abdal itu tukang bakul keramik neng pasar. Yang Jumat saya jadi jalan rono mbek santri ini. Ya rono tuh kadang itu cincir tuh gelas ya kuwi nih. Dicerek nang santri. Jadi santri ini kancane Imam Syafi'i enten. Ngono kok. Rono wong ngoten boran Pak. Santri ini cerdas curiga. Jawabnya saya jadi jalan. Wis cangkem. Iku wali abad. Wailah. Wong Arab nak ada orang seneng muni wailah orang yang cangkem. Iku wali abad. Suatu saat ketika Jumat lagi saya jadi jalan rum, itu tiang itu menilai, bilang saya jadi jalan dipetik, seneng, kau ini anaknya aku, perjanjiannya antar wali kan gak saling membuka itu, itu artinya apa? Harus ada ulama yang murah, termasuk murah itu kau jadi santri gagal jadi kiai. Ngeten nggih niki kula ngomong ngarepe pengiran ora ngarepe jenengan. Kita ini harus sadar-sadarnya. Semua muslim ini umat Nabi. Cek iku sing ning pondok, cek sing ning pasar, cek ning pabrik, cek ning perusahaan. Paham ya? Kok balen malih. Semua muslim itu murid Nabi Muhammad, umat Nabi. Cek sing ning pasar, cek sing ning pondok, cek sing ning terminal, cek sing ning perusahaan. Paham ya? Memang yang di pondok lebih spesial masalah hidayah karena memang sudah ingin ngaji Quran, ingin ngaji Mu'in. Tapi yang di pasar juga butuh hidayah, butuh pengajaran agama. Yang di perusahaan ya butuh pengajaran agama. Yang di terminal juga butuh suasana agama. Kalau semua orang jadi kiai pondok, lantas yang nyai ini mustati yang terminal sopo, yang pasar sopo. Berapa hidayat yang lewat orang-orang yang gagal jadi kiai? Anak wong bakul les pasar, roy pondok lewat mesti antar bakul pasar. Iya betul.
Wong sing ning perusahaan rasolan mergo ana kancane tau mondok ora dadi kiai, dadi karyawan. Marai kancane salat padha kanca karyawane. Akhire ngospat ning perusahaan itu. Akhire perusahaane ana langgar kan. Ning komunitas artis nggih ngoten. Itu sudah sunnahe pangeran saking rahmane ning kaulan. Sehingga semua komunitas muslim itu punya guru-guru agama. Cuma karena keangkuhan kita, tahu-tahu negarane kiai sing kiai pondok. Mulane kalau bolak-balik ngomong ke Mas Romanto, ini kesalahan adat. Memang kita harus mengkiaikan yang kiai pondok itu sepakat. Tapi takrif kiai kan orang yang menunjukkan kaulane Allah ila Allah. Kabeh ulama takrif kiai man ya dulu ala Allah. Wong sing nunjukno manusa ning Allah Subhanahu. Lah nek ngono kan gak butuh kiai dengan bentuk sing mulang ning pondok iki, di perusahaan juga butuh kiai. Iku wong sing nunjukno ila Allah. Ning pabrik ya butuh wong sing nunjukno ila Allah. Ning kampus ya wong nunjukna ilau. Sebab itu menjadi murah. Hidayat ana ning ndi? Ning ndi. Paham ya? Mane sakniki sampean ngaji kula. Agak-agak dadi kiai kok ning pabrik ning gone pasar. Saja ya kiai gede pasar. Nah, selesai kan gitu. Dan itu pasti manfaat. Saya katakan asal sampean ikhlas itu pasti manfaat. Wong nganti sakniki mboten nate donga njuk juga. Kula mikir, Gusti kula ya ora donga njuk juga, ora donga njuk melarat. Alasan kula sederhana. Untuk gara-gara sugih wong melarat pun tantang kok aku. Tapi wong nak melarat temen gara-gara melarat wong sugih wis disowan ditangi dhuwit. Nek kula ndonga mbek pangeran Gusti kula cek melarat cek sugih pokoke ilmu harus menjadi murah. Murah dan mudah diakses. Mergo ciri utama ulama itu mudah diakses, mudah ditanyai. Ya, karena standar ulama itu doa masalah tanya jawab. Ini disebut Allah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi selalu harus ada ahla dzikri dan selalu ada masalah tanya jawab agama. Mulane zaman Nabi yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka madza ukillah lahum. Selalu ada pertanyaan. Jadi ciri utama kiai nak wis suasanane berumat itu pertanyaan urusan agama. Zaman Nabi ngoten yas'alunaka madza ukillah lahum. Ya Rasulullah persis sing halal napa mawon. Tak tanggung itu takok ya selalu naka fil masjid. Mereka tanya kamu Muhammad tentang seks. Kadang tanya lagi ya selalu naka madayin sikun. Nah kalau gak ada duit sing perlu kula sedekah sinten mawon ya selalu naka madayin. Terus Nabi jawab ulil aku. Ya duit sing luwihan sangka kewajiban keluarga itu sedekah. Datang sinten kan Nabi. Kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa dia duit luwes utamakno wong tua kerabatem. Intinya apa? Seorang nabi, seorang lama itu suasananya itu harus tanya. Sebab itu, sebenarnya suasana karismatik terus dulu dengan tadi tak fatwane itu tidak suasana ulama seperti orang ngeritik wong itu cerita ilmiah. Karena aneh dikasih ngeritik. Orang urusan ngeritik ini urusan. Sebab itu hubungan ulama dengan umat sebetulnya hubungan ya selalu orang hubungan tanya jawab agama. Lah terus kita ijtihad supaya suasana itu berani kayak apa? Terus kita ijtihad. Termasuk ijtihad itu orang mati karismatik ya mau. Mereka karismatik tetap membunuh suasana tanya. Berbeda zaman Nabi. Nabi itu kan orangnya sempurna. Sehingga ketika beliau karismatik itu tidak menghalangi orang tanya. Beliau itu saking sempurnanya. Karisma beliau itu tidak mengurangi orang berani tanya. Tapi ketika orang berani dialog, yo ora dadekno wong lama. Biasanya nak sakrap atau lama tak ada kiai pak enak itu. Itu Nabi itu memang sempurna. Nanti Nabi wajar dia sempurna. Kalau kita orang sempurna lah. Artinya misalnya orang karismatik orang lama, ben lama Allah. Nah aku ikhlas tenan enggak tersinggung. Masalah utama ke ngelamai wong tersiksa mergo tersinggung. Tersinggung masalah kira ikhlas. Berkira tersinggung selesai tadi. Wong kula ora tau tersinggung ning dalan-dalan nangkep. Beneran ketemu jenengan kula badhe tanglet. Bu itu mboten nate sowan rago kula ge kula jawab. Ayo takok apa? Nggih teng bis mboten dalan-dalan. Kadang ya ana sing ngasuhan. Terus sampeyan kula baru jenengan. Ana apa? Dadi takok ning kene sowan yo dhuwit kok. Paling gak kan umbal ninggalo keluarga nggih. Etika sowan kadang yo blorong kilo barang itu kan ya beban. Itu kan malah ruwet to. Arti itu masalah ijtihadiyah. Jadi nabi-nabi riyen jadi masalah ijtihadiyah. Ulama nggih ada masalah ijtihadiyah. Terserah sampean ada model sapi ya pangan wedhus. Sing jelas tak. Jadi gak apa-apa misalnya sampean bakal roti di pasar karyawan sampean pede.
Aku ulama tuh, modelnya sini nangani sini ini. Enggak apa-apa, dan Allah pasti ridho. Karena umatnya Nabi itu tersebar di mana-mana dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai level, dengan berbagai latar belakang. Dan itu butuh pembimbing semua. Wong artis saya ditegur duwe ustaz, kemudian ngomong pasar sing soleh-soleh, ya mosok ora ditegur duwe napa? Ustaz, wong artis saya ditegur gak ada napa? Itu rahmane Allah. Jadi semua komunitas itu pasti dilala ono sing da'a ilallah. Sing ngajak-ngajak delok teng kampus. Nah, delok mahasiswa senengane pacaran, tetep ono masjid. Di masjid itu mesti ada dinamika kayak Islam. Teng perusahaan wong kerja niate duit golek duit. Perusahaan mana-mana nyatane ono masjid ono langgar. Iya betul. Dia ada ustaz sing dibenem kan ngimami kan. Itu membuktikan bahwa dia itu tidak hanya kiai pondok. Memang kita harus hormat sama kiai pondok, tapi mereka jangan pernah angkuh hanya ini. Yang saya proteskan hanya ini. Itu tidak boleh. Kita mengatakan kiai hanya yang di pondok tidak boleh. Mergo takrif kiai wong sing ngajak manusa ilal wa man ahsanu qalam mimman da'a ila wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang terbaik adalah orang sing da'a ila ngajak-ngajak ila. Selain ngajak-ngajak dekne dhewe wa amila sholihan pilakune ya saleh. Kalau ngajak wong sen terus bisa bidoronto ora mandi to. Itu ora sekedar murah-murahan. Kok nyesal bojone elek kana wong ayu dia malah nyesal akhir. Paham ya? Jadi semua nabi pun niku nggih beda metodologi, beda manhaj. Kados Nabi Nuh kalian Nabi sinten? Lain basatka. Lamun ndawakno sira. Lamu kosam, lamu kosam. Basatka tegese jadi kuno anan jotos sira, macet ta tegese ndawakno sira. Ya data ilaya maring ingsun. Ya data ing pangan ira. Iki ngendikane hadis. Kak, misalnya kue jotos aku, mergo Qabil mati. Litat tulani supaya mateni sira ning ingsun. Kalaupun jenengan nekat jotos kula, ma ana dibasikin, ma ana ora ana te ingsun dibasikin. Iku ana sing jotos no ya dia ing tangan ingsun ileka maring jenengan. Kalaupun jenengan ingin jotos kula ora bakal males. Liatula supaya mateni ingsun kak ing panjenengan. Jadi misalnya jenengan jotos kula ora bakal males. Mergane napa inni akhafu wa rabbal alamin. Ini sak temene ingsun akhafu wa ingsun Allah ing Allah. Rabbal alamin akan mengerani wong sak alam kabeh. Kula wedi Allah ketika ing dalem mateni panjenengan. Ini sak temene ingsun uridu iku ngarepno sapa ingsun. Antabu ayen to bali sira. Etar diatike bali sira. Di ismi kelawan dosa ingsun. Di ismi kabeh. Tegese kelawan bisa mateni ingsun. Wa ismika lan bali lan dosane sira. Allazi kang irtakab perhutang lakoni sira ing ismat. Mingko bisane jenenge. Fataku namung kono sira min asadinar tengah-tengah penduduk neraka. Wala uridilan ora ngarepno ingsun anabu ain to bali sapa ingsun ismika lan dosa ira. Tidak total bukan nalikane mateni ingsun ka ing sira. Pak aku namung kono ingsun minhum setengah saking wong sing dosa-dosa. Minhum saking asadinar. Jadi jenengan jotos kula ora bakal males kok melok-melok sesat. Sing sesat yo kepen sesat. Anak aku malas jotos berarti katut napa? Sesat. Wadali kasyada udzoi. Utai mengkon-mengkono diseksane neraka iku jaga udzoi ini dadi diwalete wong sing zalim mungkar. Fatawaat lahu nafsu. Fatawaat mongko kemedah, mongko sangat ingin. Jayanat tegese ndoron lagu maring Qabil apa nafsune Qabil. Nafsunya terdorong ke asihi ing mateni dulure Qabil. Pakota lagu mongko mateni sapa Qabil ing hati. Fa'at bahaminal Qabil. Fa'at baham mongko dadi sapa Qabil pasara mongko dadi sapa Qabil minal Qabil nang tengah-tengah sing tuna-tuna kabeh. Dikotli sebab mateni hati. Bareng ternyata wis hasil mateni, dekne getun. Betul, kenyataannya orang dulur, orang kepaten betul. Cara Jawa ora tega larane, ora tega patine. Umpama tega larane gak tega napa? Patine. Lha iku kenekaten nganti mateni. Dulur rak ngoten gitu, tukaran sithik-sithik seneng, nganti mateni kenekaten. Bareng mateni yo betul. Bareng mateni walamnya bilan orang ngerti sapa Qabil mak ing apa yasna wa gawe sapa Qabil bilan hati. Karena saat itu belum ada percontohan sama sekali carane mendemai. Ini generasi pertama yang mati loh.
Berarti sama sekali rungono percontohan carane mendem. Mergo li anahu krana sak temene Habil ku awal mayitin iku mayit pertama ala wajil ardi. Ing atase muka bumi. Min bani Adam sang bani Adam. Fahamalahu mongko ngangkut utawa nggawa sapa Qabil hu ing Habil ala gori ngatasi digere Qabil. Dadi digawa ning tang nenten ora roh diapakno. Nah saiki saiki pembunuh-pembunuhan mencanggih. Mengko pun bolak-balik pinter delikno mayit. Bapak ata mongko ngutus sapa Allah guroban ing gagak. Yap satu ingkang napa jenenge napa niku lho memaruh bumi napa sampeyan. Kene maknane ngeduk. Yap satu ingkang ngeduk apa gurob fil ardi ing dalam bumi. Jam basi tegese ngeduk apa gurob aturoba ing turab bumi karo iklan paruhe utawa kelawan congore paruh. Napa? Nek gurob tusuk. Wa birijlah hilangkan sikil loro-loro gurob. Wa yisiru bulan napa? Ala hurab bin mayitin wa yusi ulan mendem sapa hurab apa napa niki ngurub ya to ngurub sapa hurab ku ing turab ala hurab bin ngatate gagak mayitin kang mati mal setane hurab hatta warahu singgo nutupi apa hurab ku ing hurab bin mayit hatta warahu singgo nutupi apa hurab ku ing hurab bin mayit. Dadi ning kitab-kitab sing ageng diterangno pokoke terus ana gagak loro tukaran sing sitok mati. Terus gagak sing urip niku ngeduk-ngeduk gini, terus gagak sing mati dipen. Iku minangka Allah mulang Qabil carane mendem napa? Mayit. Lah tujuane Allah apa liyuriyahu kaifa yuwari sauata. Liyuriya supaya bersana sapa Allah. Zaman ngapal Al-Qur'an ora roh maknane. Mung eling-eling liyuriyahu kaifa yuwari sauata. Ngono apalane lali dua lali. Kaifa yurawi. Kula niku dadi kiai Quran, di story santri ku macam-macane ku aneh. Mula memang ngapalaken teng kudu beter. Mula dikonco bareng setor ku WhatsApp ae. Engko nak maca. Qala inna wasafahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat nemu mantap ora. Lah kanca-kancane kan teng kudu kan daerah Sapah. Kancane wis WhatsApp hebat. Itu kan kalau anna yakunu lahu mulku alina wa nahnu ahaddu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna huwa astafahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat buwe. Dari kancane WhatsApp hebat. Wah pondok Quran dan pondok bidol. Rata-rata kan dereng nate ngaji, langsung ngapalno napa? Quran. Bapak nak cerita kula, bapak nyai mulai alis. Kata yang ngomong tang apal Quran kan mesti niate ikhlas tuh. Mondok kitab kan larang, go kitab itu gede. Jadi mondok Quran ada murah, go tuku sitok kanggo selawat. Ngono iku ya akeh, ora kok trimo ono. Akhirnya ngapal loh, jadi gak ngerti kaidah-kaidah umum tentang bahasa Arab mahfu. Akhirnya iling-ilingan. Wonten santri saking pedalaman, dorong diki dengan pedalaman tinggi. Setor bapak pertama mau coba sinim tomat. Diantem rom. Dari cerita-cerita, wong kula kan nyai mun setahun. Nyemak bocah-bocah apalan, nak sing riyen mondok kula teng riyan yen rata-rata tamat alias sarang. Dadi sing ngapal Quran zaman kula teng Yogyo. Ini kenalan rumah Mbak Bidul kabeh. Niku rak ada sarang ngapal Quran kula bakdo tamat alias. Dadi rata-rata kok edahe mun ngerti. Dadi kliru ya ora fatal. Nak sing jan king awam abangan ora tau mondok terus mondok pertama ngapal napa? Quran. Itu aneh-aneh carane maca. Ngono sing separ, tepat jasa apilah hadu wa tepat yada. Wah tebat baru gak iso. Wah tebat. Nah cara tiang makros itu kan mingkeme lambe sampai apa dadi ukuran lho. Wah tebat ndekne ora ngotot. Wah tebat yada. Ikon mantik ora iso. Dadi jenis ilate yen kepengin ngono, dadi pun repot kan. Cerita-cerita tiang-tiang pemene fan jabasat niku ngono. Wah niku zaman guru kula krungune fan jabasat. Engko muridene ana sing fan jabasat. Lah niku kula niku ingin tok teguran saking depan. Depan itu cerita sama saya. Pak Bah di depan pusat sing bagian tafsir Quran. Saya itu ingin Quran kudus itu ditulis ulang. Karena ada harokat-harokat yang mirip-mirip kayak sopor ajidat. Itu memang dulu itu kan penulisannya sudah kuno tuh.
Misalnya pan jabatat, pan khobatat, pan itu kan mirip-mirip, Pak. Titiknya gue sopo. Selama ini itu pondok Quran, ini kalau cerita ilmiah. Pondok Quran selama ini itu baik karena manfaatkan musyafahah bil masail. Ya, musyafah bil masail. Selama ini itu sebetulnya orang nggak bisa baca Quran karena tulisan Quran khusus tidak. Tapi karena masih baik sistem musyafahnya, yaitu muhadzatsah langsung kalian sih. Tapi sebetulnya dari segi tulisan itu membingungkan. Jujur mau ini ngomongan jujur loh. Jadi saya tidak punya kepentingan bapak ya. Sebetulnya dari murni tulisannya itu sering apa? Membingungkan. Ya. Memang akhirnya dibenarkan oleh gurunya. Tapi sebetulnya persisnya harokat esopo itu bingung. Misalnya pasata alamu naman ashabus sirati kali wa manusia. Jadi kata sing maca siwa. Mergo harokate wawu mirip bae sin. Harokate sin mirip bae wawu. Wong kula kan kula pemalih sak mangke wis terus minian. Niku cerita guru-guru kan di luar wonten Quran kan cak kampung-kampung kan ngaji teng ustaz-ustaz pondok. Niku tak takok. Piye bisa anak setor piye? Padahal ngaji dina kok. Setore Mas. Ya rata-rata keliru. Wa sama idzatul hibuk. Mergo domaesa mirip wae bah. Jadi itu memang resiko harokat. Memang selama ini keunggulan pondok hufat itu kok masih musyafah. Tapi kan musyafah juga punya sisi kelemahan. Enggak semua santri ditegir musyafah nganti 30 juz mbek gurune. Wong iku sadar tegir. Itu satu. Ya betul. Enggak semua santri ditegir 4 setor khatam. Dan ada setor khatam berarti itimate kan lebih tulisan tuh. Dan tulisan itu rawan begitu. Gigi ini wis apa nasroe nang kula kan beberapa penelitian itu memang makanya Quran itu teng Beirut, teng Arab Saudi dirubah terus. Itu bukan dalam rangka apa? Memastikan lafaz-lafaz sing kok pan jabatat, pan khobatat. Wes sampean tak kok anggere nyemak bocah-bocah anggere kok lafaz-lafaz itu pertama langsung bener apa salah ya. Jujur Bapak. Itu masalahnya itu tadi. Memang selama ini tertolong oleh musyafah. Ya memang etikanya begitu. Standar Quran itu harus digurukan. Gurunya yang alim, yang kredibel. Itu memang masalahnya itu tadi ada harokat-harokat yang enggak populer. Terutama kitab. Kitab itu sering salah baca Quran. Padahal orang yang alim sama cowok. Karena mesti ngikuti populer cara kitab. Kalau nyontoknya bolak-balik kalau nanti mulang sarang mulang Quran. Rata-rata bocah sama cowok anak maca ya mak izin. Karena di kitab-kitab anaknya yauma izin. Padahal di Quran banyak yaumi izin. Itu dikasih men. Terus wamin sisi yaumi izin. Jadi tidak yauma izin tapi apa? Yaumi izin. Jadi kelemahannya orang-orang kitab dia itu pakai yang populer. Misalnya idza dengan itu kan populer idza. Jika kalau baca kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Padahal untuk ayat itu kan enggak kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar kan enggak idza toh napa? Kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Jadi populer itu menyesatkan. Ya, populer itu menyesatkan karena populer idza tahu-tahu kamu ngiranya idza. Padahal moto lho. Jebule kalau nate survei, baca-baca kitab tak akan moto 14. Rata-rata baca ngaji mbek kula wong ngapalane mbek kula. Kula anggere nyemak 14 mesti rata-rata macane rubama ya Mas Abdullah kafir. Karena di kitab yang ada huruf rubah. Ning nak Qur'ane rubah lho, huruf jar huruf. Jika ketika baca 14 nyongkone ya rubah ditasdid. Padahal teng ayat niku mboten bid tasdidkan rubama to nggih. Teng 14 apa? Rubama ya Mas Abdullah kafir wa kanu apa? Paham ya? Jadi pulau itu kritik saya pada kitab. Harusnya kalau Quran itu tidak bisa dihias-hiasnya oleh lafaz-lafaz populer. Karena ada lafaz tertentu yang memang beda. Ya, anak beda alaihi yang terkenal. Waman alfa bima ahata alaihi bohai. Wah, dari pulau latihan nyai sampai ngalamin pondok nggak tahu. Gus kenapa ada alaihi sitok? Liane ada alaihi. Pertanyaan kelas. Tapi itu kan terkenal. Paham ya? Jadi Quran itu masalah utama itu harokat itu wa esopo itu rajin. Dibuatkan Quran khusus syaratan.
Cuma Ki Arwani riyen pinter. Kan Ki Arwani majibno Quran kudu digurukno asal usule gitu. Andai kan mau iktimat ning tulisan, itu rawan apa? Salah. Niku wasama idatu sibuk niku. Lha pancen gitu, men delok ning Quran mirip-mirip gitu. Harokat iki wae sapa niku? Ya, harokat iki wae sapa? Padahal mesti wasama idatu sibuk. Niku berkali-kali kula niku nyakseni kasus-kasus. Dan itu harus jadi bahan perenungan. Jadi mestinya nak kasus derut kan jelas misalnya Pak Sin. Jadi asli tulisan Arab kan wonten nabro itu. Jadi tulisan Indonesia pun bodoh. Jadi misalnya nulis stop ya. Nah tulisan asli Arab kan stop ngeten. Terus wonten nabro tunggal. Terus nembe melengkung. Ya kan ya Pak. Jadi aslinya tulisan stop ngeten. Nah sing tiyang fanatik stop ngeten. Niki wonten nabro tunggal terus ngeten. Pokoke nabro itu gigi-gigi itu fanatik, disukani nabron. Kados ngene Quran Beirut. Lah tulisan Indonesia pun boten, mun kulino nabro itu dihilangkan. Sehingga apa? Pas tepaan lafaz jejer-jejer, ketok bingungno. Nggih, pas tulisan jejer-jejer ketok napa? Bingung. Sebab itu Ki Arwani berkali-kali maca Quran kudu digurukno. Mergo gara-garane rawan salah. Wis asing kiai lah. Mula wingi ngerti kiai kok pidato nggih maca laisa alal ladina amanu junahun fi ma ta'imu idamat taku. Makane wis idamat taku. Karena populer di Quran kan taku to. Padahal pas ayat itu idamat taku. Jadi itu riskan sekali. Pokoknya lafaz-lafaz populer itu menjebak karena ngiranya begitu. Yang jelas sering kasus yauma idzin. Padahal untuk juz 8 misalnya wa min sisi yaumi idzin. Ya. Terus lafaz-lafaz populer tapi rubah. Rata-rata kahitan mungkin rubah. Padahal yang di 14 rubah mah. Paham ya? Jadi Quran itu diguruk. Gurukno guru yang zaman ngapalane hatam. Hatam terus disano saya. Jadi mulane sampean Mbak Banawi itu gawe itu. Standar sertifikasi hafid napa? Quran. Yang memenuhi sertifikat. Saiki kok ora kabeh wong ngeklaim kok Istar Banawi khatam. Khatame blurut. Lah itu ora karo-karo. Amane ngaji tafsir niati mek ngaji naku ben lumayan. Liwuri aku kae Pak Yuwari tau atas. Supaya mulang apa bro? Bu ing kobil kae Pak Yuwari. Kali kaya apa nutupi sapa kobil ya turut nutupi sapa kobil tau atas. Ing batange utawa ing egi fatati. Ing batange dulure kobil. Jadi Allah gawe gagak loro tukaran sing sitok mati terus sing sitok sing urip. Ngeruki lemah terus iso mendem. Sebab itu Qabil belajar dari itu terus bisa mendem Habil. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata. Duh cilaka ingsun. Aajas tu ana to apes sapa ingsun. An akuna yen to ana sapa ingsun mislah hadal grup iku sepadane ikilah gagak. Pak Waria mongko iso nutupi sapa ingsun sawata akhi ing mayite dulur ingsun. Pas paham kok dadi sapa Qabil menan nabi minat setengah tangi ditun kabeh. Ala hamlihi utatase nggawa Habil. Kesedurunge roh carane mendem, Habil diangkat-angkat digendang-gendang mara ndi tak apakno ora roh carane. Wa khafara lan akhire napa nggih lubangan. Gawe lubangan sapa Qabil lahu krana Habil. Wa warahu lan mendem sapa Qabil hu ing Habil. Berarti dari itu alam. Mungkin pun ada saya kira. Saya kalau nyuwun ngaji teng mriki dilatih ikhlas. Terutama ngapal Quran. Pokoke niati ngaji niku. Piye wae Quran dituronon lihat baru napa ayat. Anu wali sama ujian maca Quran angen-angen napa. Mun andur mawon kula nulung. Sing kitab nggih ngaji. Ngaji